ये हिंदुओं को गौर से सुनना चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए। जिसने भी राम को ललकारा, सनातन को गरियाया, वो बर्बाद हो गया। और ये सिर्फ संयोग नहीं, बल्कि ये तरीका है श्री राम के न्याय का। शुरुआत करते हैं कांग्रेस से। राहुल गांधी ने मूर्तियों को शक्तिहीन बताया था। जैसे मंदिर में मूर्ति होती है वैसे मूर्तियां बना रखी हैं, मगर पावर बिल्कुल नहीं है। जयराम रमेश ने मंदिरों की तुलना शौचालय से की थी। पर आज क्या हुआ कांग्रेस पार्टी का? लोकसभा चुनाव 2014, 2019, 2024 में उनका सूपड़ा साफ हो गया। अधिकांश राज्यों में इनका डब्बा गोल हो चुका है। यानी मंदिर की मूर्तियों ने कांग्रेस को आज शक्ति विहीन बना दिया है। अब সনাতনী ভাইরা শুনেছেন রাহুল বাবু কি বললো? রাহুল গান্ধী বলছে ভগবান নাকি, আমাদের ভগবান রামকৃষ্ণ নাকি শক্তিহীন, ওনার নাকি কোনো শক্তি নেই। রাহুল বাবু, আমি আপনাকে বলছি ভগবানের শক্তি আছে বলেই আপনি 3 বার হেরে গেছেন। 2014, 19 সব হেরে গেছেন, ঠিক আছে? এবার কথা হলো যে আপনি হিন্দুদের জন্য কি করেছেন? 110 কোটি হিন্দু থাকা সত্ত্বেও আপনি 30 কোটি মুসলিমদের পিছনে ছুটেছেন। সব সময় মুসলিমদের সুযোগ সুবিধা দিয়েছেন, মুসলিমদের সব কিছু করে দিয়েছেন। হিন্দুদের জন্য কি করেছেন আপনি? কিছু করেছেন কি? কিচ্ছু করেননি। অতএব গান্ধী পরিবারকে আর কংগ্রেস পার্টিকে আমাদের সনাতনী ভাইয়েরা চায় না। ভিডিওটা সবাই শেয়ার করে দেবে বন্ধুরা। হরে কৃষ্ণ, জয় শ্রীরাম।